na oh. Grabe. Gaging. Bilis na ng kulapo. Kurang mata. Mapwa na. Mapwa lang mata. Sideline no? Ring. Sideline eh. Seryosa. Kwarta. Sampay kwarta lang sa buhutan. Look. Wako sila. Gragong go. Gali. May klaro ba? Tao ganyan. Makapalit kami ng 200. Oo. Ito na nato mo damo itaw. Usa ba kita kan? Wala na mingaw lagi. Ngani wala ko na ulan sirado na. Wala una alas 3 naman. Wala. Hello. Dito din taman. Imposible. Oh. Oh, yan mo lang ka. Lapit imposible na lakat dito pauli. Urong na ta. Kape nagaka dami katog no. Wow. Kita ko lang nito din. Uy. Ano vlog ka man? Pagyapin na umpaw na po yun. Base pala mo, sigit kita no? Ikaw lang. So, Ari kapyo. Kape ba kape? So yun guys, dito kami sa LG Bridge Express. Tampay nag-vlog. Ilan tayo? Ayo. Palitan na kayo ikan niga. Kape 5. So, yun guys, opo muna kami guys kasi pagod na kami yung lumakakalag guys eh. Ya, po ya. Ano yung lasa eh? Kopi kan, kopi po. Karami lang. Biscafe, steak. Chocolate, choco.